अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल मैं आप लोगों के लिए स्टोरी अपलोड नहीं कर सकी, कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी अलीना मेरे से शेयर कर रही हैं कराची से। अलीना कहती हैं कि मैं कराची की रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। हम लोग दादा अबू के घर में ही रहा करते थे। दादा अबू को बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक था। उन्होंने स्पेशल अपने रूम के साथ एक स्टडी रूम भी बनवाया हुआ था, जहाँ पर वो घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। कुछ अरसे से दादा अबू ने कोई ऐसी किताब पढ़ना शुरू की थी जिसके बाद वो एक एक दो दो घंटे अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे, और अक्सर उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। यहाँ तक कि वो बहुत अजीब हो गए थे। ऐसा लगता था कि वो खुद से बातें करते हैं। एक से दो दफ़ा हम घर वालों ने नोटिस किया कि जब हम उनके रूम में उन्हें बुलाने जाते थे तो वो आगे किसी से मुखातिब होते थे। जब हम उन्हें बुलाते थे या उनसे बात करने की कोशिश करते थे तो वो बहुत गुस्से से हमारी तरफ देखते थे और झट से एक किताब को छुपा लिया करते थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हम देखें तो सही कि ये क्या छुपाते हैं, मगर पता नहीं वो उस बुक को कहाँ छुपा कर रखते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में जब भी हम उस बुक को ढूंढने जाते थे हमें वो बुक नहीं मिलती थी। मगर इतना ज़रूर था कि उनके पास एक बुक थी जिसे वो पढ़ते रहते थे। एक से दो दफ़ा दादा अबू की हालत ऐसी हो गई कि उन पर दौरे की कंडीशन बनने लग गई, यानी ऐसा लगने लग गया कि उनको कोई चीज़ जकड़ लेती है। और जब हम उन्हें चीखते हुए सुनते थे तो उनके रूम में जाते थे तो उनकी हालत बहुत अजीब होती थी। उनके हाथ पांव टेढ़े हुए होते थे, फिर वो बेहोश हो जाते थे। जब भी हम उन्हें कहते थे कि आपको किसी डॉक्टर या आमिल या पीर फकीर के पास लेकर जाना है, वो हमें डांट देते थे। उस वक्त मेरी एज 15 साल थी। मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देखती थी। पहले मैं दादा अबू के पास जाकर बैठा करती थी, उनसे कहानियां सुना करती थी, मगर अचानक से उनकी नेचर बहुत अजीब हो गई थी। ना वो मेरी बात सुनते थे, ना मुझे कहानियां सुनाते थे। जब भी मैं उनके कमरे में जाती थी वो मुझे बाहर भेज दिया करते थे। मैंने बहुत दफ़ा ये बात अपनी अम्मी से भी शेयर की थी कि दादा अबू ऐसे क्यों हो गए हैं। सब बड़े परेशान रहने लग गए थे। एक दफ़ा हम लोग सब सो रहे थे तो दादा अबू के कमरे से बहुत भयानक चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। हम लोग भागते भागते उनके कमरे में गए तो उनके कमरे में से किसी और के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। जो ही हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक था। बड़ी मुश्किल के साथ उस दरवाजे को तोड़ के जब सब घर वाले अंदर गए तो दादा अबू ज़मीन पर गिरे पड़े थे और वो बेहोश थे, और उनके कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था। हम लोग डर गए कि यहाँ पर किसी चीज़ को कहीं आग ना लग गई हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी। जहाँ पर कोई आग लगी होती तो वहाँ से धुआं उठ रहा होता। दादा अबू को फौरन सबने उठाकर ऊपर बेड पर लिटाया। उन्हें होश नहीं आ रहा था। उनके चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। उनके माथे पर से खून भी बह रहा था। सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। फौरन दादा अब्बू को हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि उन्हें होश नहीं आ रही थी। उसके बाद दादा अब्बू को होश आया ही नहीं और वो वफात पा गए। उनके फौत होने के बाद उस कमरे को हम लोगों ने बंद कर दिया। उस कमरे से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे वहाँ पर कोई होता है। मखसूस रात के 12 बजे के बाद उनके कमरे में से किसी के बोलने की आवाज़ें आती थी, और कभी कभार उनके रूम की लाइट भी जल जाया करती थी खुद ब खुद। जबकि बुझाने के लिए उनके रूम को खोलता था तो वो लाइट खुद ब खुद ही बुझ भी जाया करती थी। बहुत दफ़ा ये सब हो चुका था। अब हमें उस घर में रहने से डर लगता था। फिर सब घर वालों ने, मेरे चाचू जो थे, उन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो इस घर को छोड़ देंगे।
پھر اس گھر کو چھوڑ کے ہم لوگ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے. اس وقت میں 18-19 سال کی ہو گئی تھی. جب ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کیا، سارا سامان وہاں سے اٹھایا، تو دادا ابو کے اسٹڈی روم میں سے ایک چھوٹے سے پرانے سے باکس میں ہمیں ایک کتاب ملی. وہ کتاب بہت زیادہ عجیب تھی. میں پاس ہی کھڑی تھی اپنی امی کے جب ہم لوگ وہ چیزیں اٹھا رہے تھے. ہم لوگوں نے جب وہ بک دیکھی، اس بک کے اندر بہت سے بھیانک چہرے بنے ہوئے تھے، اور اس طرح سے اس میں رائٹنگ ہوئی تھی جس طرح سے بلڈ کے ساتھ کچھ لکھا گیا ہے. وہ عجیب و غریب لینگویج تھی اور بہت بھیانک چہرے بھی تھے. جیسے ہی امی نے اور میں نے اس بک کو دیکھ کر ایک سائڈ پر رکھا، ہم لوگوں نے ساری بکس اٹھا کر ایک باکس میں رکھ دی. جب ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو ہم لوگ اسٹور روم میں وہ ساری بکس رکھ رہے تھے. جب ہم لوگ سیٹنگ کر رہے تھے، اس بک پر میری نظر پڑی تو میں نے اس بک کو اٹھا لیا، چھپا کر اپنے روم میں لے گئی. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کیا فیلنگس آئیں جو میں نے اس بک کو اٹھا لیا. میں اس بک کو دیکھنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی کہ اس بک میں ایسا کیا ہے. میں وہ بک اٹھا کر اپنے روم میں لے گئی کہ میں رات کو دیکھوں گی اس بک میں ایسا کیا ہے جسے دادا ابو اتنا چھپا کر پڑھتے تھے. کھانا کھایا ہم لوگوں نے. اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، باہر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی. میں اپنے روم میں بالکل اکیلی تھی. 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اپنے پلو کے نیچے سے وہ بک اٹھائی اور اسے جیسے ہی میں نے کھولا، ایک دم سے بہت زور سے بادل گرجے. میں ڈر گئی اور میں نے بک بند کر دی. مجھے خوف آ رہا تھا. میں نے بک سائڈ پر رکھ دی. اتنے میں لائٹ آف ہو گئی. میں فوراً اٹھی. میں نے سائڈ ٹیبل پر اس بک کو رکھا. وہاں پر ایک کینڈل رکھی ہوئی تھی. میں نے کینڈل کو جلا دیا کہ لائٹ آئے گی تو میں پھر بک کو دیکھ لوں گی. ابھی میں کینڈل رکھ کے اپنے ونڈو دیکھ رہی تھی روم کی کہ وہ اچھی طرح سے لاک ہے یا نہیں. مجھے ایسا لگا بک کھل گئی ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بک واقعہ ہی کھلی ہوئی تھی. مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ وہ اتنی بھاری کتاب تھی، اتنی موٹی وہ بک تھی، اس کا کور بھی تھا وہ بہت ہارڈ تھا. یہ کھل کیسے گئی؟ میرے روم میں اتنی تیز ہوا نہیں آ رہی تھی کہ وہ بک کھل سکتی، نہ ہی وہ بک اتنی پتلی تھی کہ وہ ہوا سے کھل سکتی. میں تھوڑی سی ڈر گئی. میں اس بک کے پاس آئی اور میں نے کینڈل لائٹ میں ہی اس بک کو جب دیکھنا چاہا تو جو پیج اس کا کھلا ہوا تھا اس کے اوپر ایک بہت بھیانک چہرہ بنا ہوا تھا. ایک عورت کی تصویر تھی جس کا چہرہ بہت بھیانک تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے ان میں سے لائٹ نکل رہی ہے. وہاں پر بلڈ کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. میں نہیں جانتی وہ کون سی لینگویج تھی. میں نے لفظوں کو جوڑ توڑ کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک بہت بھیانک ہنسی کی آواز آئی. جب میں نے اتنی خوفناک کسی عورت کی ہنسنے کی آواز سنی، میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے بک کو بند کر کے ایک سائڈ پر پھینک دیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، شاید اس بک میں سے کوئی باہر آ رہا تھا یا ایسا کچھ محسوس ہو رہا تھا. اور جب میں اس بک کو پڑھنا شروع ہوئی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا تھا، کندھے بھی بہت بھاری ہو گئے تھے. میں نے اس بک کو ایک سائڈ پر پھینک دیا اور خود آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میرے کان میں وہ جو کچھ بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی اس کو کوئی دہرا رہا ہے، اور وہ آواز بھی کسی عورت کی لگ رہی تھی. یعنی وہ جو کچھ بھی لکھا تھا میرے کانوں میں آ کر اسے کوئی پڑھنے لگ گیا. میں گھبرا کر اٹھی تو میں نے دیوار کے اوپر ایک بہت بھیانک سایہ دیکھا. سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک پرچھائی، ایک بھیانک سا شیڈو. میں نے دیوار پر دیکھا. میری چیخیں نکل گئی. میری چیخوں کی آواز سن کے سب گھر والے بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آئے. امی نے، بابا نے، سب نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں. میں ڈر کے مارے انہیں کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں نے وہ بک وہاں سے اٹھا لی تھی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں بہت خوف زدہ تھی. میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، سو جاؤ آرام سے. میں خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اگر انہیں بتاؤں گی تو مجھے ڈانٹیں گے.
मेरे रूम की लाइट ऑन थी, लाइट आ चुकी थी, वो सब चले गए। मैं फिर लेट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम में कोई है। मैं बहुत हैरान हूँ कि मैंने उस बुक को अपने हाथों से ज़मीन पर फेंका था। फिर जब मेरे पेरेंट्स उस रूम में आए तो वो बुक बेड के नीचे कैसे चली गई। उनके जाने के बाद दोबारा वो बुक वहीं पड़ी थी जहाँ मैंने उसको फेंका था। मैंने उस बुक को उठाकर सामने कबर्ड में रख दिया और खुद अपने बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा पौना घंटा गुजरा था, अब बारिश रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस कबर्ड को कोई नॉक कर रहा है। मैंने वाज़िया नॉकिंग की आवाज़ सुनी। वो नॉकिंग की आवाज़ इतनी क्लियर थी जैसे उस विंडो को कोई, कैबिनेट को कोई नॉक कर रहा है। उठकर बैठी मैं तो उसका एक डोर खुला हुआ था और वो बुक जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जादुई किताब थी। मैंने फौरन से ये डिसाइड किया कि सुबह होते ही इसे स्टोर रूम में रखाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात गुजारी। सुबह 7 बजे का टाइम था, अभी सब घर वाले सो रहे थे। मेरी आंख खुली, मैंने उस बुक को उठाया और स्टोर रूम में रखने चली गई। हम लोगों का स्टोर रूम ऊपर था। मैं छत पर गई, मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, उस बुक को जल्दी से वहां पर फेंक के खुद बाहर आ गई। दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर अपने रूम में दोबारा लेट गई। मेरे रूम में बहुत अजीब किस्म की स्मेल आ रही थी। पता नहीं वो स्मेल किस चीज़ की थी, अजीबो गरीब सी बहुत बैड स्मेल आ रही थी मेरे रूम से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये बात मैं अपनी मदर से शेयर करूंगी कि मेरे से ये गलती हुई है। मैं फिर सो गई। सारा दिन मैं चुपचाप ऐसे ही मैंने गुजार दिया। मैं इसी कन्फ्यूजन में थी कि मैं उन्हें बताऊं या ना बताऊं। सारा दिन गुजर गया घर की सेटिंग में, चीज़ें रखते उठाते। फिर रात हो गई। मैं सोने के लिए अपने रूम में चली गई। 12:30 का टाइम था। एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है। मुझे लगा कि शायद मेरी मदर होंगी, देखने आई होंगी कि मैं सो गई हूँ कि नहीं, क्योंकि वो रोज़ आती थी मेरे रूम में जब भी मैं सोने लगती थी। दरवाज़ा खुला लेकिन अंदर कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मेरी कबर्ड का डोर खुला। मैंने अपनी आंखों से देखा मगर खोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं फौरन उठी, मैंने लाइट ऑन की। मेरे रूम का दरवाज़ा भी खुला था और कैबिनेट का डोर भी खुला था। जो ही मेरी नज़र पड़ी, मैं इतनी सरप्राइज हुई, इतनी हैरान हुई कि वो बुक जो मैं ऊपर फेंक कर आई थी, वो बुक वापस वहीं पर पड़ी हुई थी। अब ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उस बुक के जो कवर था उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। मैं भागती हुई फौरन से पहले अपने पेरेंट्स के रूम में गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वो भागते हुए मेरे रूम में आए। मेरी कबर्ड को खोल के जब देखा, वहां पर वो बुक नहीं थी। मेरी मदर ने मुझे बहुत डांटा कि मैं वहम कर रही हूँ, लेकिन मैं वहम नहीं कर रही थी। मेरे साथ ये सब हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, आयतुल कुर्सी पढ़ के मेरे ऊपर दम किया और कहा कि सो जाओ, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसी बातों को फील कर करके डरोगी। मैं फिर लेट गई अपने बिस्तर पर। थोड़ी ही देर के बाद मेरी साइड टेबल के ऊपर एक चीज आकर गिरी। जब मेरी उस तरफ नजर पड़ी तो वो वही बुक थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हुई और उसका वही पेज खुला हुआ था। पता नहीं वो क्या चीज थी क्या नहीं। वो बहुत भयानक औरत थी। ऐसा लग रहा था कि वो हंस रही है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा स्पार्क कर रही थी। फिर वही आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई देने लग गई जो उसके ऊपर लिखा हुआ था। पता नहीं वो क्या लिखा हुआ था। मैं बहुत खौफजदा थी कि मैं क्या करूं। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे रूम में बहुत ज्यादा धुआं सा हो गया है। एकदम से मैं बाहर भागना चाह रही थी, मेरे रूम का दरवाजा लॉक हो गया। मैंने बहुत जोर जोर से अपना दरवाजा नॉक किया, खटखटाया कि इसको कोई खोले, सबको बुला रही थी, मगर मेरी आवाज कोई भी नहीं था सुन रहा। 4-5 मिनट के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
میں وہیں پر کھڑی تھی. میں باہر گئی، اس ٹائم 2 بجے کا ٹائم تھا. جا کر دیکھا میرے پیرنٹس آرام سے سو رہے تھے، اور میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میرا اس روم میں بالکل بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر لیٹ گئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے روم میں کوئی بول رہا ہے. میں نے کسی کے بولنے کی آواز سنی. وہ بولنے کی آواز کسی عورت کی تھی. جب میں نے اٹھ کر دیکھا، میرے روم میں ایک کینڈل جل رہی تھی، اور وہاں پر ایک عورت بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھ رہی تھی. جب میں نے یہ منظر دیکھا، میری چیخیں نکل گئی. میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. میری چیخوں کی آوازیں سن کے سب گھر والے باہر آ گئے. اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب میرے روم میں میرے پیرنٹس گئے تو وہاں پر ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کینڈل کو جلاتے ہیں تو ایک خوشبو آتی ہے. مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا تھا آلریڈی میرے دادا ابو کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ تم ان چیزوں کو اتنا فیل مت کرو کہ تمہارے لیے کوئی ایسی پرابلم بن جائے. لیکن یہ بات ٹھیک تھی کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم بن چکی تھی. میرے فادر نے یہی کہا کہ صبح ہوتے ہی اس بک کو وہ اٹھا کر باہر پھینک آئیں گے. وہ کوئی جادوئی کتاب تھی جو اتنا کچھ وہ کر رہی تھی. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آئی تھی، لیکن میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اس کو اپنے روم میں لے آئی. شاید اس لیے اس پر جو غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تھا وہ میرے اوپر بھی ہو گیا. یہ سب میں سوچ رہی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے اب جگہ جگہ پر پرچھائیاں نظر آنے لگ گئیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی زور سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر کوئی چھوڑ دیتا ہے. زبردستی جس طرح سے مجھے کوئی فورس کرتا تھا کہ میں اس کتاب کو پڑھوں. چاہ کر بھی میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی دن بدن. مجھے بہت بخار رہنے لگ گیا تھا. مجھے بہت زیادہ نائٹ میئرز آتے تھے، رونے خواب آتے تھے بہت زیادہ. میں چیخیں مار کے اٹھ پڑتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی. جب میرے فادر نے دیکھا کہ میری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کسی پیر فقیر کے پاس لے کر جائیں گے. وہ بک جب انہوں نے ارادہ کیا تھا گھر میں سے اس کو پھینکنے کا، تو وہ جب بھی اس بک کو اٹھانے جاتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی اور کام پڑ جاتا تھا. وہ پھر فوراً سے پہلے واپس آ جاتے تھے. ابو کے ایک کزن تھے، انہوں نے ایک پیر صاحب کا بتایا، مجھے ان کے پاس لے کر گئے. انہیں ساری بات بتائی. انہوں نے فوراً کہا کہ اس بک کو بھی لے کر آئیں. میں اپنے چاچو کے ساتھ ان کے پاس ہی تھی اور میرے فادر گھر سے وہ بک لینے گئے تھے. جیسے وہ بک لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے اس بک کو اٹھایا تو میرے شولڈر بہت بھاری ہو گئے تھے اور سر بھی چکرانے لگ گیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلتا ہوا کوئی آ رہا ہے. مجھے قدموں کی آواز آ رہی تھی لیکن دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا. جب ان پیر صاحب نے وہ کتاب دیکھی تو وہ بہت گھبرا گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی جادوگر کی کتاب تھی جس کے اوپر اس نے شیطانی عملیات کر کے کسی چیز کو اس کے اندر قید کیا ہوا تھا. وہ جو بھی اس میں منتر یا جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا تھا وہ انہیں غیر مرئی مخلوقات کو حاضر کرنے کی سارے وہ لفظ تھے. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں اپنی طرف سے اس کو لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے 5 سے 6 دفعہ جب انہیں ریپیٹ کیا تو اس لیے وہ چیز وہاں پر حاضر ہو چکی تھی اور مجھے اپنا آپ دکھا رہی تھی. پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کتاب کو جلانا ہوگا، لیکن جلانا اس کو اتنا آسان نہیں تھا. مجھے بھی انہوں نے دم کیا. میری حالت بہت خراب تھی. مجھے تعویذ دیے، میرے فادر کو بھی تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے. ہم لوگوں کے گھر میں بھی تعویذ لگوائے. انہوں نے کہا کہ جمعرات کے دن اس کو جلانا ہوگا. ہم سب گھر والے تھے. وہ پیر صاحب ہم لوگوں کے گھر آئے اور اس کتاب کو لے کر ایک ویران جگہ پر گئے. ہم بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں پر انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے کے اوپر پڑھ کے کچھ پھونکا اور یہ کہا کہ اس دائرے میں اس کتاب کو رکھ دیا جائے، اور خود سب دور ہو گئے. اس کے اوپر جب انہوں نے مٹی کا تیل گرا کر اس کو آگ لگائی تو اس میں بہت زیادہ بھیانک چیخیں آ رہی تھیں. ہم لوگوں نے واضح وہ چیخوں کی آوازیں سنی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ جل رہی ہے اس میں بھیانک چہرے بن رہے تھے. جب وہ بک بالکل جل گئی تھی
اس کی راکھ کا جو کلر تھا وہ ریڈ تھا. کبھی بھی کوئی پیپر اگر جلتا ہے تو اس کی راکھ کا جو کلر ہوتا ہے، جو ایش اس کی بنتی ہے، وہ ریڈ کلر کی نہیں ہوتی، یا وہ گرے کلر کی ہوتی ہے یا بلیک کلر کی ہوتی ہے. موسٹلی گرے کلر کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح سے ریڈ تھی جیسے اس کے اوپر جیسے خون لگا ہوا ہے، کوئی رنگ پھینکا ہوا ہے. پھر اس راکھ کو اٹھا کر پیر صاحب نے کہا کہ اس کو کسی بند کنویں میں پھینکنا ہوگا. پھر دور ہی ایک ویرانہ تھا، شاید وہ ایریا کسی گاؤں کو جا کے لگتا تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا. پھر وہاں پر اس راکھ کو پھینکا گیا. اس کے بعد مجھے تقریباً 1-2 ماہ ڈراؤنے خواب آتے رہے تھے. مجھے وہی بھیانک چہرے والی عورت ڈرایا کرتی تھی خواب میں. آہستہ آہستہ پھر وہ سب ختم ہو گیا. پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دادا ابو نے بھی اس میں سے کسی عمل کو شروع کر لیا تھا اور وہ جنات ان پر حاوی ہو گئے تھے. اس لیے ان جنات نے ہی ان کو اس طرح سے حملہ ان پر کیا تھا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے. آج سے 18 سال پہلے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علینا آپ کا. اس طرح انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن پر ایک عام انسان کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس پر بیتتی ہے، جس پر گزرتی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس فیز سے، کس ٹائم سے گزر کے آیا ہوگا. ایسی بہت سی بھیانک چیزیں، ایسی بہت سی بھیانک عملیات ہیں جنہیں کوئی عام انسان جب ایکسرسائز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان چیزوں پر حاوی ہونے کی یا ان چیزوں کو اپنے قابو میں لانے کی، تو وہ ان کو نقصان ضرور پہنچاتی ہیں. خدارا ایسی چیزوں سے دور رہا کریں. جان ہے تو جہان ہے. اپنا خیال رکھا کریں. نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی قرآن پاک پڑھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ جو چیز بھی آپ کو چاہیے آپ کی دعا کی شدت سے ہی وہ آپ کو مل جائے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. میرے جن لسنر نے دیوان خاص کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اردو پوئٹری چینل دیوان خاص کو ضرور سبسکرائب کریں اور بن جائے حصہ میرے اس چینل کا بھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.